सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बागडोगरा थाना की पुलिस ने हर साल की तरह इस साल भी पुलिस दिवस मनाया है। आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक गार्ड द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर, डीसीपी ट्रैफिक विश्वचंद्र ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस शिविर के दौरान इलाके के बच्चों को लेकर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। आज पुलिस दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के अलावा लोगों में पौधे भी वितरित किए गए। इतना ही नहीं, आज बाइक सवारों को जागरूक करने के लिए हेलमेट और स्कूली छात्रों में स्कूल बैग भी सौंपे गए। इस विषय में डीसीपी ट्रैफिक विश्वचंद्र ठाकुर ने कहा कि बचपन से ही बच्चों में पुलिस का डर पैदा हो जाता है, जिससे पुलिस और आम लोगों के बीच दूरी पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही किसी भी समस्या में पुलिस हमेशा आम लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। देखो, पुलिस तो पब्लिक থেকে আলাদা নাই, পাবলিককে একটা বিং আছে পুলিশ। এটা আমি তো সবসময় ভাবে এটা পাবলিক আছে ইউনিফর্ম না পড়ার পুলিশ, আর পুলিশ আছে এটা ইউনিফর্ম পড়ার পাবলিক আছে। আমরা একসঙ্গে আছে, এটা সঙ্গে থাকবো, এটা আপনাদের সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে আমরা সঙ্গে থাকবো। থ্যাংক ইউ। আজকের এই 1 সেপ্টেম্বর পুলিশ ডে, মূলত এটা পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্পর্কটা রয়েছে, যে সুসম্পর্কটা রয়েছে, সেটিকে আরেকবার মনে করার দিন। আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছি যে আপনাদের সঙ্গে, আপনাদের মাঝে আমরা এসে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের যে সম্পর্কটা আছে সেটা আরও দৃঢ় করে নেওয়ার জন্য। এই আশা আমরা করি। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে আজ পুলিশ দিবস আয়োজন করা হয়েছিল এবং মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক মেলবন্ধন তার আগে আমরা আমাদের সাথে পুলিশ কর্মীদের যে সকল এবং আছে প্রত্যেককে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো। সম্বর্ধনা